अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। सामीन, ये वसेब इन्फो टीवी है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सामीन, आज हम आपको सुल्तान महमूद गजनवी की एक हकीकी स्टोरी सुनाते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने एक बार बड़ा दरबार लगाया। दरबार में हज़ारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया, कत्ब और अब्दाल भी थे। सुल्तान महमूद ने सबको मुखातिब करके कहा, कोई शख्स मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है। सब खामोश रहे। दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, मैं ज़ियारत करा सकता हूँ। सुल्तान ने शर्त पूछी तो अर्ज करने लगा, समीन, आज हम आपको सुल्तान महमूद गजनवी की एक हकीकी स्टोरी सुनाते हैं। एक मर्तबा सुल्तान महमूद गजनवी ने एक बहुत बड़ा दरबार लगाया। दरबार में हजारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया, कत्ब और अब्दाल भी थे। सुल्तान महमूद ने सबको मुखातिब करके कहा, कोई शख्स मुझे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है। सब खामोश रहे। दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, जी मैं ज़ियारत करा सकता हूँ। समीन, सुल्तान महमूद गजनवी ने शर्त पूछी तो अर्ज करने लगा, 6 माह दरिया के अंदर चिल्ला काटना होगा, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने उसकी ये शर्त मंजूर कर ली। उस शख्स को चिल्ला के लिए भेज दिया गया और घर का खर्चा बादशाह के ज़िम्मे हो गया। समीन, 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने उस शख्स को दरबार में हाजिर किया और पूछा तो देहाती कहने लगा, हजूर कुछ वज़ाइफ उल्टे हो गए हैं, लिहाजा 6 माह मज़ीद लग सकते हैं। मज़ीद 6 माह गुजरने के बाद भी वादा वफा न हुआ तो सुल्तान महमूद गजनवी ने उसे अपने दरबार में बुलाया और पूछा, मेरे काम का क्या हुआ। यह बात सुनकर देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनहगार और कहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम। मैंने आपसे झूठ बोला था क्योंकि मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं होता था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हुआ। समीन, सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक वज़ीर को खड़ा किया और पूछा, इस शख्स की सज़ा क्या है। वज़ीर ने कहा, सर इस शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे। कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वज़ीर ने बिल्कुल ठीक कहा है। बादशाह ने दूसरे वज़ीर से पूछा, आप बताओ इसने बादशाह ने दूसरे वज़ीर से पूछा, आप बताओ। उसने कहा, सर इस शख्स ने बादशाह के साथ फराड किया है, इसका गला ना काटा जाए बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए ताकि ये जलील हो और इसे मालूम हो कि तकलीफ़ क्या होती है। दरबार में बैठे उसी नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, ये वज़ीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने प्यारे गुलाम इयाज महमूद से भी पूछा, इयाज तुम क्या कहते हो। इयाज ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से 1 साल एक गरीब के बच्चे पलते रहे,
آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان و شوکت میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانو تو اسے معاف کر دو، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا ہوا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سمن پھر سلطان محمود غزنوی نے اس بابا کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بابا کہنے لگا، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلا کاٹا جائے تو وہ قوم کا کسائی ہے، اور کسائی کا کام ہے گلے کاٹنا، اس لیے اپنا خاندانی رنگ دکھایا۔ غلطی اس کی نہیں، غلطی آپ کی ہے، کیونکہ آپ نے ایک کسائی کو وزیر بنا لیا۔ اور دوسرا جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام بھی کتوں کا شکار ہے۔ تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ آپ کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی، جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں لوگ نے بھوک ہی سے تو مرنا ہے۔ اور تیسرا، ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے۔ سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں لٹا دیتا ہے، مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، ایاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے۔ ایاز نے کہا، بادشاہ، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ میں سید ہوں، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا، آج میں بھی راز کھول دیتا ہوں۔ سنو اے بادشاہ سلامت اور درباریوں، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ بابا حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ سامعین، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔